हेलो भाई नमस्ते केनता আছে সমস্ত জুয়ার জামা সামলে তো আজ আমি বাহারে গনু শনিবার বাজার ডিস্কো এটা হচ্ছে ডিস্কো ছকর আমাকে রাইড দিয়ে যাবার ଥିଲା তো রাইড দিয়ে আমি পলাই গনু ভিতরে বাহারু ହିଁ জানা পড়ে গেল আমাকে কি বাজার ভিড় ଅଛି কান যে কি গাড়ি পলাই জায়গা भी नहीं थी गाड़ी के रखी देनु তারপরে বাজার ভিতরে के বসি গনু শনিবার বাজারে পুরা বহুত ভিড় আছে আই পুটলা ভেন্ডি কিনবা আসতनु যে মহান রেট ସବୁ তো 30 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା পা ଆଉ କାଁ ଗାଲେ କିଣିବ ତମର ଦି କେତେ ଟଙ୍କା ଯେ କହିବ किनी सारनु आप पले आनु कोड दुकान के कान जाके मते बहुत भल लागसी कोडी सब्जी किन सारनु हमके मन करला आइसक्रीम खाइबार लागि तो आइसक्रीम दुकान के पले हम आइसक्रीम खाइ आसनु बडे आइसक्रीम वाला कहला हमके रोटी के आसु चमई आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बनाला टाइम थी पजरा दा आइसक्रीम वाला का देखो तुसी केते बोले हेवाला खाबी बोली ए रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना। आइसक्रीम खाइ सारनु सीधा बारे गनु घर फिर आज का टाइम थी गुचु खाइ मन नाला डिस्को छके गुचु को खाइ जे उठी गनु डिस्को छकरो ई लोग पाखा के गुपचुप खाइ छ जे विरति कमेंट करबो हमके त बहुत भल लागसी एते लागि खाऊ बनु ए सारनु सीधा बारे गनु घर तापरे तो बाय बाय सांग माने फिर मिलमा नेक्स्ट ब्लॉग रे।